ng coach nila, oh. Brad ko, oh. Si Perel, ayaw maglaro daw talaga siya. Grabe naman yung... tira, Royo, tira. Huwag nang... Jamal! Foul, landing on the spot. Bay, sigawa ba? Kaya dili mapasa sa imo bula kung sa sige lang siya tira. Syagit ba? Bula! Syagit lagi. O, andyan na, oh. Tira, tres, Jamal. Tira. Tira lagi, dili man ka magtira, sige man ka pasa. Mas duol ka ikaw tira. Naka-YouTube ka, naka-YouTube. Ito yung commissioner ng street bowler. Naglalaro. Ano liga ba to? Victoria, anong liga nyo? Anong liga nyo? PBL? MPBL. MPBL. Tepig. Nice rep. Shoutout po sa mga taga-ano. Sino ba to? Leila, sister ko. Cheryl. Ditong. Mundo. Ay, Ebong pala to. Sir Ebong, ikaw pala. Yan, thank you. Tingin mo na sa gwapo. Tapos na, tatlong papawis. Sa oras ka lang. Ito liga to dito, liga. Ang PBL dito sa Qatar. Tara. Tubig. Huwag ka na, Dan. Huwag mo turuan, referee yan. May training yan. Sumabay yung katawan kahit tinawakan. Passing yan. Play ball. 30 seconds. Time to shoot. Body for two. Rebound. Tubig. Jamal. Patukan niya para kay boss. Rebounding. Number 3. 5 seconds. Nice pass. Ulok ko. And that's the end of the first quarter. Salamat po. Kala Jamal. 11-10. Kong Jess Mundo. Hello. Shirley. Hello. Leila.